FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जब भी नाम जहन में आता है तो कलेक्शन की बात जहन में आती है, लेकिन अब एक नई चीज़ आई और वो है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, यानी ख़रीदारी पर इनामी स्कीम। पहला इनाम 10 लाख, 5 लाख रुपए के 2 और 2.5 लाख रुपए के 4 इनामात रखे गए हैं। 50,000 के 1,000 इनामात भी दिए जाएंगे। तर्जुमान FBR कहते हैं कि हर माह कुरानदाजी के जरिए 5 करोड़ 30 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे और पहली कुरानदाजी होगी FBR हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में 15 जनवरी को। लेकिन FBR ने ये इनाम देने का ऐलान क्यों किया है, किन लोगों को इनामात मिलेंगे? क्योंकि जब भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हमारा नाम जहन में आता है, इट्स ऑल अबाउट कलेक्टिंग फ्रॉम द पीपल और रेवेन्यू इकट्ठा करना। बट नाउ ये स्कीम क्या है, इससे किस तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे और ये इनामात किन पॉइंट्स, किन बेसिस पे दिए जाएंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। और एक बार फिर आपको हम बता दें कि पहला इनाम 10 लाख का, 5 लाख के 2 इनामात हैं और 2.5 लाख रुपए के 4 इनामात रखे गए हैं और 50,000 के 1,000 इनामात भी दिए जाएंगे। इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ FATE विंग FBR असद ताहिर जपा साहब। असद साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताइएगा ये POS सिस्टम से क्या मुराद है और इनामी स्कीम, इसके बारे में प्लीज़ डिटेल्स दीजिए। बहुत शुक्रिया समा टीवी का और आपकी इस नशरियात को चलाने वाली मैनेजमेंट का कि आज मुझे फिर आपने मौका दिया अपने नाजरीन और देखने वालों को इस अहम इनिशिएटिव के बारे में बताने के लिए ये मौका फराहम किया गया। मैं POS का बताता चलूँ कि जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है FBR का, ये दरअसल एक खुदकार निज़ाम है जो काबिल एतबार, रिलायबल एक सिस्टम देता है अपने ख़रीदारों का। वो जो टैक्स उनकी सेल्स के वक्त जब वो ख़रीदारी करते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल पे जब उनसे सेल्स टैक्स रिसीव कर लिया जाता है तो FBR का ये ख्याल है और इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है कि वो जो टैक्स काटा जाता है ख़रीदारी के वक्त वो कौमी ख़जाने का हिस्सा नहीं बनता। लिहाजा ये जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है ये दरअसल वो कंप्यूटराइज्ड खुदकार निज़ाम वज़ा किया गया है कि जो अवाम का टैक्स काटा जाता है वो कौमी ख़जाना में महफूज अंदाज में लाया जा सके और उसको बराह रास्त जब आप कंप्यूटराइज्ड हमारे QR कोड वाली इनवाइस आपको मिलती है जिसको हम पक्की रसीद कहते हैं, तो उससे वो टैक्स जो कट जाता है ख़रीदारी के वक्त वो बराह रास्त कौमी ख़जाने का हिस्सा बन जाता है, जिसमें इस निज़ाम से पहले काफ़ी हद तक चोरी होती रही है। सही। तो ये पॉइंट ऑफ सेल जो निज़ाम है ये बेसिकली उस निज़ाम की तरफ जाने का लिए एक कदम है जो FBR का नया विजन है जो डिजिटलाइजेशन की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे टैक्स सिस्टम को फ़रोग दे रहे हैं इस मुल्क में जो खुदकार निज़ाम पे मबनी हो, जो काबिल एतबार हो, रिलायबल हो, जिसमें आवाम और FBR के दरमियान बराह रास्त ह्यूमन कॉन्टैक्ट मिनिमम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम इंश्योर करें, लेकिन को एतमाद में लेना। और ये जो आप पक्की रसीद की बात करें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, बताएगा इस इनामी स्कीम से FBR बेसिकली क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं ताकि कैमरे के जो उस पर लोग बैठे हैं इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं या कोई और एक्टिविटी कर रहे हैं उन्हें आसानी से समझ में आ जाए? ये जो हमने इनामी स्कीम वज़ा की है ये 5 करोड़ 30 लाख के इनामात हम हर माह की 15 तारीख को FBR हेडक्वार्टर्स में कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग के ज़रिए कुर्रा अंदाज़ी जो एक शफाफ निज़ाम के तहत होगी उसके तहत हर माह अपने सार्फिन को, ख़रीदारों को जिनके पास ये पक्की रसीदें होंगी और वो हमारे FBR पे जो हमारी टैक्स आसान मोबाइल ऐप अवेलेबल है वो आपके प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। मैं अपने देखने वालों को ये ज़रूर कहूँगा कि वो सबसे पहले जब ख़रीदारी करने निकलें तो वो 2 काम करें। एक तो हमारे FBR वेब पोर्टल पे जो हमारे Tier 1 रिटेलर्स हैं उनकी लिस्ट मौजूद है, जो बड़े रिटेल स्टोर्स हैं वो हमारी FBR की वेबसाइट पे उनकी लिस्ट हर वीकली बुनियादों पे जो है वो अपडेट होती है, उसको विज़िट करें और वहाँ जाएं और जब हमारे POS इंटीग्रेटेड रिटेल आउटलेट्स पे जाएं तो वहाँ ख़रीदारी के बाद उनसे पक्की रसीद तलब करें और वो पक्की रसीद की 3 नुमायाँ निशानियाँ याद रखें। एक, उस पर हमारी FBR का मोनो
یا لوگو ہوگا. دوسرا اس پہ FBR کی کمپیوٹرائزڈ انوائس نمبر پرنٹ ہوگا, اور تیسرا اس کے اوپر QR کوڈ ہوگا جس کو انہوں نے اپنے موبائل میں سکین کرنا ہے. اس موبائل آسان ایپ جو ٹیکس آسان ایپ ہے اس میں جا کے POS پہ جائیں گے, اور POS آپ کو POS انوائسنگ لنک پہ لے کے جائے گا. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ QR کوڈ آپ سکین کریں گے تو آپ کی وہ انوائس کیپچر ہو کے ہمارے اس ڈاٹا بینک میں آ جائے گی, جس ڈاٹا بینک کی ریپوزیٹری سے ہم نے ہر ماہ پچھلے مہینے کی 1 سے لے کے 30 تاریخ تک جتنی کیپچرڈ یہ کمپیوٹرائزڈ انوائسز ہوں گی جو ہمارے POS کے انٹیگریٹڈ ریٹیل آؤٹ لیٹ سے آپ نے خریداری کی ہوگی, اور ان سے وہ پکی رسید طلب کر کے آپ نے سکین کر کے ہمارے اس سسٹم میں ڈالی ہوگی, تو اس بنیاد پہ ہر آنے والے مہینے کی 15 تاریخ کو ہم FBR ہیڈ کوارٹر میں ایک شفاف قراندازی کے ذریعے 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات ان خریداروں میں شفاف انداز میں تقسیم کیا کریں گے. اور سب سے بڑا انعام جو ہے وہ 10 لاکھ روپے کا, پھر دوسری پوزیشن پہ 5 لاکھ کے 2 انعامات, اور تیسری پوزیشن پہ 2.5 لاکھ کے 4 انعامات کے علاوہ 1000 انعامات جو ہیں ہم نے 50,000 روپے مالیت کے رکھے ہیں. اس طرح ہر ماہ 15 تاریخ کو 1007 خوش نصیبوں کو یہ 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات دیے جائیں گے. اس کا بڑا مقصد جو ہے FBR نے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ خریداروں کو انگیج کیا ہے کہ وہ جب خریداری کریں تو وہ ان ریٹیل آؤٹ لیٹس پہ اپنی خریداری کی اور ادا کردہ ٹیکس کی پکی رسید طلب کریں, تاکہ اس معاشرے میں ہم ایک ٹیکس کلچر کو فروغ دے پائیں. میں آپ سے اسد صاحب یہی کاٹا جاتا ہے, یہی میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ شفاف انداز میں قومی خزانے میں ہم لا سکیں. مطلب کہ اس اسکیم کے تحت you have tried to kill 2 birds with 1 stone, یعنی کہ ایک تو یہ پکی رسید والا معاملہ ہے, اس پہ کئی جو چیئرمین آئے ہیں وہ بھی اس پہ بہت زیادہ سر دھنتے رہے کہ خدا کا واسطہ پکی رسید, بیکاز اگر کچی ہوگی تو کچی رسید کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومتی خزانے کو نقصان ہے. تو ایک تو یہ چیز, اور دوسرا اوبویسلی اگر عوام اس طرح کرتے ہیں تو وہ عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہے. پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آپ لوگوں کی اسکیم یہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی اس کے 2 بڑے مقاصد ہیں. ایک تو ہم ریٹیل سیکٹر جس کا ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک کا جو ریٹیل سیکٹر ہے اس کا حجم 18 سے 20 ٹریلین روپیز کا سالانہ ٹرن اوور ہے, اور ہمارے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے صرف 3.5 سے 4 ٹریلین روپے کے جو کاروباری حجم ہے ریٹیل سیکٹر کا وہ ہمارے ٹیکس رڈار پہ ہے اور وہ ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے, جبکہ اس کا 80% جو ریٹیل سیکٹر ہے اس کا کاروباری حجم وہ ہمارے ٹیکس کلب کا ممبر نہیں ہے. لہٰذا ایک تو اس کا اصل جو کاروباری حجم ہے وہ اس ریلائبل کمپیوٹرائزڈ خودکار نظام کے تحت ریٹیل سیکٹر کا کاروباری حجم معلوم کرنا, اس کا احاطہ کرنا, اور اس سے پھر ادا شدہ جو ٹیکس ہے جو صارفین ادا کرتے ہیں خریداری کے وقت اس کو محفوظ انداز میں قومی خزانے کا حصہ بنانا شفاف انداز میں. یہ اس انعامی اسکیم کے اور اس POS نظام کے 2 بڑے مقاصد ہیں. صحیح ہے, ٹھیک. اچھا اسد صاحب, FBR لوگوں کو اس انعامی اسکیم کے بارے میں کیسے آگاہ کر سکتا ہے؟ آپ عوامی اسکیم کے لیے ہم نے اس وقت ملک گیر سطح پہ تمام بڑے قومی اخبارات اور تمام بڑے ٹی وی چینلز جس میں سما ٹی وی بھی شامل ہے اس پہ ہماری انعامی اسکیم کے بارے میں ایک بھرپور ہمہ گیر کیمپین چل رہی ہے. ہمارے پرائم ٹائم میں ہر ٹیلی ویژن چینل پہ ہفتہ کے ویکنڈ پہ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن تمام بڑے ٹیلی ویژن پہ آپ پرائم ٹائم میں دیکھیں گے ہمارا اشتہار چل رہا ہے جو اس پورے نظام کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے صارفین کو, خریداروں کو اور عوام کو بھرپور انداز میں انگیج کرنے کا ایک ہم نے ماڈل بنایا ہے. سوشل میڈیا پہ ہماری یہ کیمپین کافی وائرل ہے اور ایکٹیو ہے. ہمارے جو ذیلی دفاتر ہیں پورے ملک کے وہ بڑے شاپنگ مالز پہ ہورڈنگ, بل بورڈز اور ہینڈ بلز اور اشتہارات لے کے ان کے کیش کاؤنٹرز تک پہنچ گئے ہیں. ہمارا عملہ وار رہنمائی کے لیے موجود ہے. بل بورڈز لگا دیے گئے ہیں اردو میں عوام کی سہولت اور آسانی کے لیے, اور ہمارے جو ذیلی دفاتر ہیں پورے ملک میں ہمارے ریجنل ٹیکس آفیسرز ہیں اور آفیسرز ہیں وہ نکل پڑے ہیں اور وہ انگیج کر رہے ہیں عوام کو بھی, لوکل ٹریڈ باڈیز کو, چیمبرز آف کامرس کو,
टैक्स बार्स को, और इस तरह आपने जिस तरह आज मुझे लाइव लिया, इस तरह के हम रोजाना की बुनियादों पे शोज कर रहे हैं अच्छा टेलीविजन चैनल्स पे। अच्छा साहब, आखिर में मुझे भरपूर अंदाज में एंगेज करने ये मुझे बताइएगा, ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, इससे बड़ा पूरी दुनिया का निज़ाम, मैं आपको बताऊं अपने देखने सुनने वालों को, कि ये जो टैक्सेशन का अमल है, टैक्स वसूल करना पूरी दुनिया में सबसे पेचीदा और एक सबसे बड़ा मुश्किल चैलेंज तस्वर किया जाता है। पूरी दुनिया ने, खुसूसन महज़ब दुनिया में जहां टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत आगे है, और वहां एक टैक्स का पूरा कल्चर वज़ा कर दिया गया है और उसको फ़रोग दे दिया गया है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने टैक्सेशन रिजीम्स को ओवरऑल चेंज किया है। हम एफबीआर में इस नए विजन के मुताबिक पूरे एफबीआर को डिजिटाइज करने जा रहे हैं, और उस डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ता हुआ ये पीओएस का एक बहुत अहम संगे मील हमारा मंसूबा है, जिसमें शफाफियत है। जब आप टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं तो वो खुदकार होती है, वो शफाफ और काबिल एतबार होती है। हम इस निज़ाम में भी, पीओएस में, टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। हमारी कुरानदाजी भी कंप्यूटर बैलेट के जरिए होगी और मीडिया नुमाइंदगान के सामने हुआ करेगी। थैंक यू सो मच असद साहब, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त स्कीम आप ला रहे हैं, और वो लोगों को ना सिर्फ ये कि एम्पावर करेगी कि वो इनाम जीत सकें, बल्कि वो लोगों के लिए ये भी एक एजुकेशन है कि आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें पक्की रसीद के साथ ख़रीदें, बिकॉज अगर आप कच्ची के साथ जाते हैं तो वो हुकूमती ख़जाने को नुकसान पहुँचाती है।